'Cause we'll be on a tablet. Cause we'll be on a tablet. Ewo, ewo, hello, eyo. Hah, aku buram. Ay, Hah? Kak Cika gak buram. Kok Wow, I'm becoming the background. Oh, Oke. ay, gimana? Kita membuat itu lagi. Aset yang kemarin canggih tahu. Ay, terusin. Atau apa nih, ngoding? Keren Pai, Kak Cika pengen ngoding. Boleh sih. Hah? Yuk, udah makan? Udah kedengeran nggak? Kedengeran tapi kecil lah, sekitar 25%. Aduh, 25% bro, kecil kali. kedengeran nggak? Ya gitu aja sama, deket juga sama. I want to see your new tablet. Ah, and what have you done with it? Wih, gede banget, berapa inci? 12. 15, 13? I don't know. I think it's more than 12. Mana itunya apa stylusnya? Oh, it has keyboard. Yeah, it has a keyboard. It's like my mini laptop. Ah, nice. Can you show me what have you created with that beast? Ih, keren bisa gitu. Nice. Coba dong, mana kayak gimana nge-sketch-nya pakai apa? Pakai ini. Hah, jadi lebih asik ya? Oh, nice. I'm making. Pasti jadi lebih produktif nih, produktif. I draw. That's all. Mana? Mana? Mana ya? I only made like 2 drawings that are finished. Terus nanti di-save kemana? Gambarnya di-send ke mana gitu? Atau di email atau di apa? Enggak, itu di aku bisa save sendiri. I can open WhatsApp too here, so. Oh, nice. So, Itu dia itu ya, bagus ya? Nggak nge-lag. like, aku soalnya storage-nya emang masih belum banyak sih, masih kayak dikit doang. Iya, you can bring it anywhere. So practical. Is very small. Because I delete my items every 5 weeks, okay? Especially the useless ones. So practically nice. Yeah. Aku gak harus bawa laptop berat ya, di rumah aja. Cuman kalau coding gak bisa sih. You can't code on this guy. You cannot? Kan bisa pakai collab. Kan ada keyboardnya, No, you cannot. The app-nya nggak ada. Oh. Palingan harus pakai third party. Tapi, pakai browser aja. Iya sih. Yay. Browser will be enough. Okay, we make. Where is my Figma? Let's. Figma boy. Najis. Resolusi untuk itu berapa ya? Okay, ignore. I was doing not work. Tau gak sih kalau makan tuh aku harus sambil nonton video gitu, jadi kayak Tahu nggak? Kak Cika juga jadi kayak gitu, tahu sekarang gue jadi Gen Z deh kayaknya, Kan dulu kan Kak Cika tuh suka gini, suka mikir dulu. Zaman dulu lah. Kalau Kak Cika dulu makan gimana ya? Ada sih makan sambil nonton TV gitu. Tapi itu dulu Kak Cika suka mikir kalau saat orang makan sambil nonton HP gitu. Ngapain sih? Kenapa sih gitu kan? Lu kan jadi nggak bisa merasakan makanan lu. nonton TV aja gitu. Iya sih bener. Akhirnya gue jadi gitu sih. Jadi kalau Kak Cika lagi makan tuh siapin TikTok gitu. Terus nanti
ada misalnya ada berita atau penonton, ih dipikir-pikir sama aja ya. Atau lihat dance, atau lihat orang nge-live. Kadang-kadang gabut loh, cuma lihat orang jualan gitu. Kayak orang gila. Itu Makan dia. sambil lihat orang nge-live, Where is jualan my daster gitu, jualan batik kayak orang gila. Aku teh, wah kacau nih udah nggak normal. Apa emang gue menggen Z apa gimana? Menggenzui. Let's make a game. Oh my god, where did you go? Where? Kok dia ngilang guys? My progress. My progress, they think it's useless, huh? Okay. I'm gonna read asset size. Kita ngebuat rantai. Cuman aku belum ada asetnya, jadi ngapain coba? We can code first, asset later. Dot. Kalau yang kemarin kan, oh iya Renpai. Kak Cika pengen, Kak Cika pengen nyobain animationnya. Itu bener ngedisplay. Terus gak gerakin gitu loh. Bisa gak sih dia zoom bagus gitu shiftingnya, shifting movementnya. Rantai aku di mana ya? Lah. Where did I put it? Kok ngilang? Biasanya bisa di Lah, search. kemana? Did I accidentally delete it? Oh iya. Ya. Harus ada dong. Harus itu ulang. Like, it's not there. Did I accidentally delete? I think I accidentally deleted it. I'm not lying. Soalnya tiba-tiba laptop aku tuh di storage-nya udah mau full gitu. Oh, enggak, Renpai itu manggilnya enggak gitu, Renpai itu manggilnya di terminal. Enggak ber-app deh. Ingat deh, Kak Cika ntar lu ya. Tunggu, let me check. Alah, oke, how to start. Enggak, dia emang enggak ada aplikasi lagi. Tapi kan itu lewat Ducati. itu, lagi lewat file. Iya kan? Enggak lah terminal ngomong kok. Lupa dah gua. Tunggu bentar. Reply app. Tunggu. Enggak, ingat Kak Cika waktu itu kita mau install lagi kan. Ternyata enggak gitu lah, lupa. Tunggu sayangku. Oh iya sih dari file ada RNPXC ya. Hahaha. Coba, cari ke itu. Minjem. Aku awalnya bingung banget kenapa ngilang. Tunggu sayang. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Approve dulu. I need the access. Oke, thank you. Coba ya di sini. Kan kita download tuh, nih. Hah, Oh my god, I think I really deleted like a lot of things. Soalnya you deleted? Iya, soalnya aku udah mau habis gitu tahu kayak So we have to reinstall it. It's okay. my storage tuh udah kayak dikit banget gitu. Masa gedean storage tablet daripada laptop? Soalnya aku tablet belum ada apa-apanya, kayak cuma dikit doang. Tapi gedean mana sebenarnya secara angka? Harusnya laptop. Ya soalnya idea segala dikerjain sih mah. Iya, aku I Tunggu. have screenshots and I forget to like delete them because
to be honest aku nggak suka layoutnya laptop untuk kalau ngedelete jadi kayak kebanyakan gitu tuh tau, you know what I mean. Oh my god, we have to wait for like 10 years. Hai, kok gini sih? Oh, masa 116 mega lama gini? 2 hours. Ntar Kak Cika downloadin deh. Tunggu, Kak Cika downloadin, Kak Cika kirim idea deh ke WhatsApp. Masa sih gak bisa, ih? Tunggu, sabar. Itu mah lama lagi, atuh, ya Allah. Oh, idea sambil bikin aset ya, Kak Cika sambil downloadin yang mana lagi? Yeah. Where is the downloadnya? Game assets. Mana sih download? Oh, gini. Rent by download. Ya, Kak Cika downloadin ya, Ay. Alau. Soalnya di sini juga lama. 2 menit. Kok yang aku lama banget sih? Ih, idea 2 jam yang bener dong, Ay. Is Please. my storage that bad atau Are you? aku kentang? Apa itu, Kak Cika 44 detik loh. Berarti waktu itu mestinya Kak Cika aja yang downloadnya kirim ke idea ya. Iya. Iya Aku lagi. kentang. Mana gue tahu itu ternyata kayak gitu. Kirain teh. Astagfirullahaladzim. 8 detik lagi ya. Kirim dari ke WhatsApp aja ya. Okay. Udah I selesai. think my laptop is just trash. Ayolah. Tapi dia kegendong nggak, Ai, pakai itu? Pakai tablet. Iya, kegendong lumayan. Soalnya I don't have to draw on my laptop anymore. Ya, kayak Kak Cika juga punya device udah jadul bang, udah zaman dulu banget. Terus ada yang baruan lumayan kegendong. Bisa nggak ya dikirim di WhatsApp ya? Kalau di Google tuh pasti gak boleh karena exe. Download gak ada, nggak bisa kirim exe. Oh bisa. I am going to make. Ada, udah tuh. Awas ya kalau download dari WhatsApp juga lama, hantem. Semoga enggak. Amin. Amin. What is it? Oh my god, takut.
Alamak, mana catatanku? Nggak selama itu kok harusnya. Okay, let's make a custom size. Ah, taruh satu. Stop. For dance, yeah. Romance, yeah. I'd usually suggest making a sprite twice the height of the canvas here. Bisa nggak? Lama nggak? Enggak. Ini kali 2. Oh my god, I'm too lazy to count right now. You can't. Okay. It's already downloaded. Wait, Ya, where is it? mana sih catatan Oh my god, gue? sorry. Kenapa aku download 2 kali? Oh my god, can we delete? Okay, can we Delete, delete this? delete. Kak Cika juga ya, storage tuh ya udah bertahan. Ada kerjaan kampus, ada kerjaan kantor. Penuh banget kerjaan gue. Ntar aduh lag. Mana sih ya catatan gue? Oh ya, ini bagus nih. Oh, DPI-nya kurang Ntar. Loh, mana? Jangan lag, jangan tadi nge-lag, udah. jangan nge-lag. Tadi udah, Kak. Cuman Lah, terus dia udah ada di download belum? Belum, udah di-download, Kak, tadi. Cuman what did I do ya? Ini terus diapain, Kak? Udah diekstrak kan? Terus aku ditaruh di mana? Ini kan. Iya, terus Ini. udah. Cari X-nya ya. Oh ya, I already found Ah, it. ini. LZ-nya XZ. Berapa gede sih dia kalau diekstrak? Makanya kali ya dia dihantam gara-gara gede kali ya. Iya, mungkin. Ya, hilang dong yang waktu itu kita bikin. No, they still have my old ones. Oh iya ada. Haha. Nice. Tapi Gue udah. I'm irritated as hell. I'm irritated as hell. I'm irritated as hell. I'm irritated as hell. I'm irritated. Let's start sketching. Oke, kita nggak tahu mau gambar siapa. Kalau aku buat game Fury aja nggak sih? Oh my god, soalnya aku malas gambar orang. Gambar bintang aja nggak sih? Harusnya lebih gampang lah ya. I say dengan kata naif. Coba game ya. Kalau oke Kak Cika mau coba yang Kak Cika coba download deh yang Kak Cika di ini di Mac. Tapi Kak Cika punya asetnya. Gimana? Nggak usah dulu asetnya. At least codingnya is done first, and I'm Iya, gonna but how do I code without asset? Terus gimana gue? bisa ditambahin nanti kan? Biasanya kan itu you can just see like what I did previously. Dan itu bisa ditambahin nanti sih sebenarnya.
Ballet documentation gimana sih? Ada ininya, dokumentasinya bagus ya, eh? Bentar ya. Let me try ya, let me try. Let's Mana check nih the downloadan dating. saya? Oke, ini Exe udah. Ah, open DMG. I'm going to install juga, coba. Di aku bagus nggak? Ih, kok gini sih bentuknya? Lah, kok Exe? Maksud lu? Hah? Gimana? Kok di Mac tapi Exe? Ya nggak bisa lah, cuy. How do I? Oh, Um, aku ngebuat dating sim with my favorite characters. unarchiver, unarchiver. Mana? I'm gonna make a dating sim of my favorite characters. Semoga aku nggak di copyright dan ini untuk kayak my own fun dan bukan untuk siapa-siapa. So I hope they don't still kill me with copyright. But then again, it's Disney. Aduh, nggak They bisa. should. I cannot install it on my computer. Nah, it's weird. Ini ada. Kok gini sih? Hah? Coba lihat di desktop. Apa sih? Aneh kali lama. Okay. Kayak harus lihat yang idea aja deh. Di sini nggak bisa. It cannot. It just doesn't work. Is it not compatible with your Yeah, I think not Mac? compatible, not compatible. Tadi kamu mau apa ya sama idea jadi lupa Kak Cika loh. I was about to ask you something but I forgot ya. Aku ngebuat dating sim. Kemarin Kak Cika lihat itu, pingin nonton. Dating sim. Devil Wears Prada. Bagus. Udah nonton apa enggak sih? Belum nonton. Pengen nonton banget. Tapi IMDb udah keluar belum ya? Nggak tahu sih. Berapa ya, 7 gitu? Berapa? I hope it's Kalau di bawah 7,5 males sih. Anjir. Sombong banget, cuy. Sombong bed. Oh, udah IMDb-nya. Ntar, like. 7,3. 6.8. Kalau yang lama berapa? Yang lama 7,2. 7,0. 7 doang. Soalnya nggak, itu film bukan buat semua orang sih, buat cewek. Buat aku. Jadi IMDb-nya nggak bisa gede maksudnya. Buat aku because I Ya kurang, understand. ya pasti dimeh sama cowok-cowok gitu. Orang yang nggak suka fashion juga pasti apaan sih gitu. Ini tadi Kak Jika kerjaan yang mana? Ntar. Mana sih To be ini? honest, itu chick flick that's like one of my first chick flicks other than like Mean Girls. I watched Mean Girls first before this. Kak Jika enggak? Apa sih? Mean Girls yang ada Lindsay Lohan. Yang mana? Itu yang ada Regina George-nya itu tuh Kak. Nggak tahu. Coba Mean give Girls. me some ideas. Kak Cika tahu Amanda Seyfried gak? Enggak. Girls. Emang cantik. Girls. Mana tahu juga Anne Hathaway. Nggak tahu apa itu. Itu kan chick flick juga, cuman itu kayak high school. Nggak tahu lah, itu terlalu ideal lah, jangan jauh-jauh urusannya. Kak Cika
nggak sampai deh Scary. kayak. Oh, kejauhan, Hmm. tapi mungkin bagus ya. Seru sih kataku. Kalau bagusnya aku nggak tahu. Like I can't say. Um, tergantung orang. But Hah, seru sih. Aku kayak seru nontonnya. It is ah, fun to watch. ciklit, ciklit. Chick flick. And that's the only two chick flicks I've ever watched. Yang lainnya Kak Cika tuh paling nggak suka ciklit tuh nggak semua suka, terus Kak Cika tuh nggak suka Chicken Soup for the Soul yang kayak gitu-gitu. Aduh, kenapa sih Chicken orang? Soup for the Soul tuh apa? Ada zaman Kak Cika tuh kayak ada series cerita tentang misalnya kayak, aduh apa ya, misalnya gini, eh ada orang misalnya sedih gitu karena hidupnya teh si capek ngurus rumah apa segala, terus ternyata di jalan dia nemu orang yang kakinya buntung, terus dia berpikir gue selama ini beruntung ya karena nggak buntung gitu tuh, gitu-gitu lah. Chicken Soup for the Soul, jadi kayak Oh. Oh yeah, I tapi get it. klise gitu, lama-lama tuh overrated tuh. Jadi kayak yang, apa sih gitu, kayak terus lama-lama ceritanya makin lama makin kayak dibuat-buat gitu, kayak misalnya Iya, kayak what? apa, just jadi nggak sedih gitu, kayak yang, apa sih gitu banget, lebay gitu, kayak yang, oh Kayak azab gitu ya misalnya kan? suka ya kayak azab-azab sih lebih itu kasta paling rendah ini. Azab mah Kak, masih jadi tapi maksud aku dia inspiring, tapi jadi kayak lama-lama kayak jijik gitu, kayak yang, emang ada yang kayak gitu gitu. Misalnya kayak, oh hmm, ternyata dia tuh yatim piatu, dia ternyata setiap hari makan nasi 5 butir gitu, atau apalah gitu misalnya gitu. astaga eating Apa? disorder. Ada itu yang lame banget sih. Tutorial cara menggambar dengan cepat dan gak ngasal. Cepat dan hasilnya bagus. Nah, itu aku bingung. Ya aku harus lama. Harus lama. Lama terus tekuk. Infokan. I need to find a coping mechanism that isn't eating. Kalau nggak nangis Coping, aku makan. coping, coping mechanism doesn't eating what? Iya, aku kan coping mechanismnya teh either makan atau enggak nangis saya kayak what. Iya sih. Kak I Cika need to tidur, change that. Kak Cika Aku tidur sama tidur nangis. malah nggak bisa, kayak tidur tuh nggak bisa sama sekali. Kak Cika tuh kalau depressed gitu ya, misalnya gitu, malah nggak makan, misalnya ngopi atau minum apalah, malah nggak makan biasanya, tapi tidur. Jadi gue kalau udah tidur dulu tuh sign of depression aja udah itu. Wah udahlah itu tidur sama makan nggak, sama nangis. Nangis tuh suka tiba-tiba nangis gitu, kayak orang Cara gila. depresi dan tidak dan tetap produktif tuh gimana ya? Nggak tahu. Kak Cika juga lagi ngalamin gitu. Kak Cika tuh jadi Wow. ngejalaninnya tuh per ini tahu per hari. Jadi kayak misalnya, aduh gue kenapa ya pagi tuh capek. Terus harian capek. Terus belum selesai bobo pagi lagi. Capek lagi gitu. Astaga. Bro, what does your makeup look Terus like? the same stress gitu. Terus yang paling ngeri apa coba, pas tidur tuh mimpinya yang kita stresin. Aduh jadi bangun tuh kayak nggak berhenti kan. Tapi aku mimpinya tuh aneh-aneh banget gitu tau. Kayak aku tuh 2 hari yang lalu aku mimpi kakinya apa jari kaki aku hilang semua. Astaga. Iya sama Kak Cika juga. Kalau Kak Cika nggak gitu. Suka misalnya tiba-tiba teh Nggak jelas dinikahin banget. sama orang. Misalnya dinikahin sama orang nggak tahu siapa. Terus dia nikah lagi. Atau misalnya ketinggalan nggak bisa pulang. Mobil diparkir nggak tahu di mana. Atau pergi ke negara mana nggak bisa pulang gitu. Apa bangun teh capek banget. Ya Allah kenapa ya gue teh gitu. Ih. Iya, aku Jadi tau, pernah tidur tidur terus kayak mimpinya aku tuh lari-lari kayak muter-muter gitu kan. Terus aku bangunnya tuh kayak puyeng gitu. Pokoknya kayak beneran ngerasain lagi. ya kan? Jadi teh bangun tidur tuh nggak ini sih, nggak recovery ya, malah drain ya. Aku merasa aneh pas bangun. Gila sih emang. Ya itulah.
Semoga mimpi aku nggak aneh lagi sumpah kayak aku Tapi ya, kayak Kak Cika pernah lihat di TikTok, katanya mimpi tuh nggak random tau, ay. absurd. Enggak, dia tuh sebenarnya ya coping mekanisme si otak juga. Jadi kayak si otak tuh finding ways gitu loh buat solving our problems. Dia tuh kayak membuat simulasi stres kita gitu, terus mencoba nge-solve itu. Jadi our fears, our angers, our itu tuh ada di katanya ada di mimpi. Kata kecil kata, gue mah cuma pengen tidur deep sleep aja, tolonglah nggak usah kayak gimana kayak I gimana. need to interpret my dreams, bro. Stres banget deh. Kenapa matanya nggak simetris? Okay, we can fix that later. See, this is why I cannot put on eyeliner. Aku gambarin orang aja nggak bisa simetris. Okay, you're supposed to be perfect. Why can't I draw your why and I can't Mana sih connect it lihat? with beauty? Dong, nggak kelihatan. Yes, Ah, I cannot capture bagus his ah. beauty. Tapi gimana sih ininya? Feel-nya pakai stylus sama gambar di tablet tuh sama nggak sama gambar di kertas? Mirip, mendekati nggak? Not at all. No, ini tuh lebih licin dan biasanya orang tuh pakai kayak temper glass kayak sejenis gitu. Terus kayak Oh, yang rada yang kasar ya? teksturnya iya teksturnya kertas gitu. Iya, I don't have that iya, yet. kebayang, kebayang. Nanti aku beli kayaknya. Ya benar itu lebih lebih kayak lebih natural ya. Cuman I don't know if I will like it or not. Jadi kayak kalau aku nggak suka kayak rugi nggak sih? Iya, ya, benar, 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 benar. Sementara Kak Cika juga struggling nih sama laptop kayak idea. Jadi, aduh. Jadi kejar-kejaran gitu loh, ay. Kayak Kak Cika ngedit video nih. Nanti kalau nggak kalau kalau banyak kerjaan nggak sempat ngupload. Tapi kalau nggak sempat ngupload, laptop gue penuh. Pusing deh. Sekarang April ya. Hey, Kok salah sih? Hold on. is it fine to like wish someone happy birthday even though they didn't wish you a happy birthday on your birthday? I usually don't. I'm just mirroring whatever people do to me, I just mirror them. Kalau dia gitu, gue gitu. Kalau dia enggak, ya gue enggak. Ada toke gede Wow. banget cuy. Ih, apaan sih toke kayak gitu ya? Kayak orang eh. Yo, they made Miranda Priestley as an anime boy? Ain't no way. This, this, this man. This man is not Miranda Priestley. Priestley. Aku nggak bisa ngomong. Tunggu, mana yang tadi I can't kecil-kecil? even speak anymore. Why does your eye makeup look like that? Why does his eye makeup look like that? I'm genuinely sobbing. Hold on. I need to check up on this. Check up, mana konverter. La 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 la. I'm gonna get copyrighted by Disney for making a dating sim of my favorite character. You're so not nice. Can I just? This is why nobody likes you, okay? You're Oh, so ini not kacang. fun. I can't even put his face on my funeral, if that exists. Ntar dulu, nge-lag.
Tuh kan ngelag kan laptop gue. Hahaha, ho ho ho, ho 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 ho. Kamu punya itu nggak? Tompel nggak? Enggak, aku nggak punya tompel. Oh, terima kasih, boy. Boy. Mana ya? Ntar, taruh Oh, the single ladies. Oh, the single ladies. ini di mana sih? I need to do. Aduh ngelag. Mau baca dulu. Oh, nggak mungkin berarti di sini. Tunggu. Oh, aku tuh spektrumnya either makan banyak atau nggak makan sama sekali gitu kayak. Tapi berat badan itu nggak stabil. Dia mah abis aja sih. Naik turun gitu lah. Aku sehari pernah kayak naik 2 kilogram. Itu mah air. Iya sih. Terus my Oh, weight, sampai sampai 3 sampai 4 kilo tuh bisa air. man, water weight is so annoying. Kan kamu zero calorie. Why are you adding to my weight? Iya bener ya. Tapi Kayak, tapi kalau kita kekeringan juga bahaya tau. Biarin aja. Biar aja kalau dia gendutan karena air. Ntar pas pipis pagi-pagi udah kurus lagi dah. Remind me that I need to minum. oke, minum. Hey, Kak Cika Met Gala nonton nggak Met Gala? Hmm, 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 hmm. Meryl Streep gak datang Met Gala tau Kak? Oh ya, Iya, soalnya kapan itu? dia itu baru baru minggu ini Met Gala. Oh gitu. Aku Iya, kok Meryl nggak Streepnya update ya sekarang nggak ke FYP, sama aku. Meryl Streepnya nggak datang soalnya dia kayak nggak suka sama Jeff Bezos. Wih, Jeff Bezos cuy. Jeff, Jeff Bezosnya kan itu sekarang dia kayak handling Vogue sekarang. Dia satu kayak joint company sama Vogue gitulah pokoknya kayak kondenas gitu. Kok tahu sih kamu? Tunggu ya, tunggu. Kok Cika kacau sih catatan? Bentar dulu. Bentar dulu. I need something. Kenapa aku nggak bisa Oke, tembak bibir? kan satu, Info kan cara satu membuat tiga teman tiga lebar. tiga tiga dua. Hah, penuh meja saya. Aku bisa ngabisin 2 seginian kayak sehari. Mana-mana? Botol seginian. Ya bagus satu. It's very huge. Kadang-kadang Kak Cika tuh suka kacau tahu. Jadi saya beberapa hari nggak minum. Terus tiba-tiba eh minum banyak banget. Jadi kayak kalau udah kekurangan tuh hari ini Kak Cika tuh minum berbotol-botol. Ini mana sih? Oke, Ah, ah, ini ah. pupil. Pupil.
Area elik. Hashtag I love you. Dan 15. I love you. Aku suka cowok cantik. Dan 15. Ah, salah kan gue nyatetnya. Sorry, ay. Ah. Ini berarti gambar harus ke sini. Aja bikin report. 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 Sacre bleu. Eh, Sacre bleu. Idea masih pakai itu nggak? Duolingo. Iya, Aku cuma jarang tiap hari nggak? kalau mood. Soalnya kemarin Kak Cika kayak rada-rada kepencet nudge idea deh sama ikutan kayak ngajak-ngajak itu deh. Apa? Strike berapa hari gitu. Ya aku kayak dedicated banget ya. Aku like I low-key don't care. Kak Cika juga sih sekarang. Maksudnya bosen banget belajar bahasa, tapi ternyata yang catur seru banget tau. Iya, ada aku punya yang catur. Jadi sekarang aku I'm back to Duolingo after benci banget sama dia gara-gara dia annoying. Do you hate me? Would you do it for me please? Gua kertak juga lo sebel berisik banget. Gak usah so imut deh kata aku teh. Do you hate me? I Iya kan? will do your work right now. Iya kayak misalnya please do it to me for me. Matanya tuh berkaca-kaca jelek I'm not Duolingo lu doing it for you. cari duit lo, gue juga tahu. Kapitalis. Kapitalis. Aman. Aku tahu kamu kapitalis, kamu tidak harus bilang. Aku tahu Duolingo, you just want my money, is that it? Yes. You just want my money. Don't care if I actually learned the language or not. Iya, language-nya agak bosan. Language tuh kalau nggak dipakai sih susah ya, Pang. Aduh, susah dah. Kenapa jelek? Oke, Nggak bisa. nah, Nah, ini. Loh, kok? Loh kok? jelek. Ya udahlah, nggak apa-apa, kamu normal aja, jangan albino. Nggak apa, kamu normal saja, aku tidak bisa. Mana tadi? Kita update dulu data catatan kita. When your horn kinda hurt. Kenapa sih, ada apa sih hari ini kok orang-orang tiba-tiba ini sih fireworks? Apa sih, Persib atau apa? Nggak tahu, aku juga.
I don't know. I'm sorry, I don't know. Atau I di tempat might Kak think Cika aja idea. lagi-lagi. Aku nggak ada apa-apa. Palingan anak-anak nggak sih, kayak aku juga kayak kadang-kadang dengar, dan itu cuma anak-anak bocil yang Kegabutan. iya. Oke. Yang penting mereka masih sewajarnya bocil. Tunggu. Oh my god, dia botak. Let's add your hair, king. Let me give you your hair. Oke. Kirim ya hasilnya ke Kak Cika, mau lihat ke WhatsApp aja. Belum, Ika, aku masih lama banget. Infokan cara Ini apa menggambar. sih? Oh, kok kayak gitu? Oh, 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 Oh oh. my god, I cannot capture YN's beauty. YN. That's what I feel. Coping mechanism. Infokan coping mechanism selain Emang ada gitu orang coping? Kan nggak ada, Ay. Yang coping mekanismenya misalnya jadi bisa dance kayak Nona gitu, atau bisa aja ya kali ya kalau misalnya, oh gue benci banget hidup ini, mari kita latihan dansa gitu, latihan nari gitu. iya kan, kayak aku mau kayak gitu, tolong. Malah ke bawah kan, aku jadi jelek kayak. Tapi bagus juga. Tapi sebenarnya kalau bisa coping mekanismenya jadi kerja terus gitu juga bagus ya. Oh, nggak bagus juga, takut sakit ya. Iya, cuman lebih mending daripada makan makan doang, kayak terus habis itu nggak olahraga habis makan, jadi kayak girl, Kan you're just getting fatter. enggak, dia kan itu balet melulu, gimana mau gendut, nggak Enggak, mungkin. aku baliknya cuma seminggu sekali doang, that's all. Tapi kan kerja sekolahan, eh Hmm. balet sekali tapi energinya 2 minggu, guys. Hahaha. Karena Kak Cika ngeliat cowok stories gue, aduh, stories gue memenuh sekali. Kenapa kamu botak di situ? Memenuhi, Bang, jangan botak memenuhi. depan aku please bang, malu kan? Kamu malu nggak kalau botak? Botak, botak. Maaf. Kok botak sih? Cause he is just that bald bro. Just kidding, dia punya rambut kok, aku lagi nambahin. Sekarang dia botak, nanti dia nggak botak. Kak Cika lagi Dia bisa baca. ngedonasiin aku rambut kalau aku botak. Mana? Will he Gila. donate his hair to me when I go bald? I don't think so. I don't think he would donate again. Lagi mana cowok? Banyak Banyakan kok. idea tuh rambutnya. Oh iya sih, dia rambutnya pendek. At least aku masih punya rambut kalau botak. Soalnya dia cadangan. Idea tuh gak akan botak, orang banyak banget kayak gitu. Dia cadangan, cadangan. You're just my replacement Ah, for ini hair. close aja ya, berat deh. Boy, you just replaced my hair and that's your job. God, stop. Astaga, mindahin file aja berat gitu lama. Oh, over. Kacang lagi baca dulu. Label. Okay.
You're my favorite Baldi. Script RPI and save it. Kenapa kamu kelompoknya susah banget digambar, Bang? Kenapa aku milih ke kamu untuk digambar? Aku tidak tahu. Cause you're beautiful. And to change the color of characters. Sivia color, me color, label start. Defining karakter kan. Kenapa dia rambutnya susah banget digambar sih? Frustrasi. Oh my god. Phil, tolong infokan biar rambut kamu gampang digambarnya. Kamu botak saja. That's what you deserve. Baldi. You're staying bald. I hate you. I hate you for making me do this. I hate you for making me struggle with drawing your hair. Die, Baldi. 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 I'm making you bald because I hate you. Scene background meadow. Show Sylvie green surprised. Oh, oke. Lah. Surprise. Yay! For example, the flavor place the image directory. Pas ada Sylvie green smile, oke. Terus label living, hide. Terus transition. Kamu botak saja. That's what you deserve. That's what you deserve. You don't deserve to have hair. Oh, bisa baby with fade. Sylvie green smile with dissolve. Show Sylvie with dissolve. Show Sylvie dissolve. Oh, pakai dissolve. Position. Head right. Music and sound. Play music. Pakai fade in, fade out. Cue music. Oh, berarti kalau ada apa nyambung-nyambung. Stop. Play lagi yang lain. Pause. Ending the game. Menu. Is a video game jump. Oh, bisa milih menu. Terus menu. Ini matiin aja kali ya. Mana? Label game. Jump. Mary. Label book. Jump. Mary. Label Mary. Default book start. Label book. If book. Else. Solve in template. Ini isinya. Releasing your game. How do we go from here? My stomach. I need to go to the bathroom. Ya, oke. Kabarin ya. I think I'm going to throw up. I don't know.
Kenapa, Ay? Nggak tahu. Idea, idea. Mm-mm. I did not throw up. Did I you did, poo? yes, but I did Throw, not throw throw up up. or poo? I Oh, did none not of throw them. up. Ih, kasihan. Makan apa sih, Ay? Aku, I just ate bread and then more bread and then more bread. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Biasanya aku nggak kayak gitu tuh. Aku makan roti fine fine saja. It's not that I'm allergic to gluten or anything. Iya. Nggak kali tak apa? Apa toleran gitu ya? Apa sih tadi? Nah, itu. Lactose intolerant. Masalahnya kandungan susunya juga nggak tinggi sih harusnya. Dan itu kayak aku makan roti fine fine aja sebelumnya. Jadi kayak aku nggak tahu kenapa baru sekarang aku merasa sakit. Ada. Atau mungkin lagi nggak sehat aja kali. Probably. Hah? Oh my god. Kita ulang. Cause I'm pissed. Why does it look like that? Aduh.
Tuh gimana diulang lagi? I've been I've been drawing for these last few days, then none of them looks good. Okay, my first two drawings were great. Terus yang my few other ones, Gak uh, usah, gak usah, gak usah perfeksionis banget. Ayo Allah. let's draw ugly Frenchman. Terus bikin transitionnya, misalnya siapa orangnya sama tapi dia misalnya berambut terus nggak berambut, gimana tuh? You took my wig. Why did you take my wig? You can't do that. You can't do that, Englishman. Angleterre. You can't do that, Angleterre. You're disgusting. This is why I hate you. We're enemies, okay? Angleterre, Oh, can you open your door? I miss you. Angleterre, your hairline. You said your hairline sucks. Why are you making? Angleterre, my hairline is fantastic. I have fabulous hair, and then the wig is get taken off. Angleterre, that's. And he's actually bald. Baldy. Did you like how one to say photo? no the database. Why is he so ugly lah? Love that. Coba ya. Shout out to ugly men for I don't know. For shut up. Shout out to ugly men for I don't know. Angleterre, what are you doing? You can't do this to me, Angleterre. See, that's me as a French person. Do you think it's accurate? Yes. Yes, 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 yes. Tolong, aku sebenarnya orang Prancis. Perapatan Ciamis. Tunggu. Ha 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 ha. He looks like he takes showers once a week. Oh my god. Oh my God. Oh my lord. You in French person. French person are always so gay. What's up with you? You would be saying, "Oh, I like women." No, you don't. Who lied? Why are you lying to me? Why are you gaslighting me? Is this a French thing to do? Gaslight? Gaslighting. Gaslight, gatekeep robots? Is that what you do now, French people? Marah-marah dia. Oh, oh. Ho ho ho! I love women. Aduh, aduh, aduh. Ain't no way a person who love women dressed like that. Bro, I love women. I love women. I'm so tired. I'm irritated. Oke. Mana tadi catatan saya?
The Angleterre is not Angleterring. Where is? Eh, Oh my god, who is spamming me? Who the fuck dare to call me? alamak. When I'm busy. I'm busy drawing. Don't call me. Stop chatting me when I'm drawing, bro. You're banned. Oh, Specifically if you're a man. Shut up. man. Shut up. Shut up, Man, Brand. man, Shut up, man, man. man. In an insulting way. Kenapa sih panas banget? Tapi tadi hujan loh. Iya kan? Why it's so hot? It's the water vapor. Kayaknya. Iya ya. Aduh, kenapa sih? Yeah, of course it's hype. What did you expect? You just saying the obvious. Okay, calm down. I don't know why am I so angry today. Okay, hold on. I'm going insane. Oh my god. He does not shave. Let's give him the little beard, little stubble because he does not shave. He has no decency for that. Oh my god, he looks really ugly. Ew. Ew, ew, ew. I can't believe French people are real. So ugly. Oh, Baguette. hello? Bonjour, mademoiselle. J'ai poulet barisserie. J'ai bombosé. Ih, bagus, bagus. Merci beaucoup. Je oui, baguette. Bisous. That's it. That's the only French thing I can say. Les ma meilleure. Ah, Les ma meilleure amie, c'est toi. Vis-moi. Depuis c'est toi, le moi. How do I convince my non-anime watching friend to watch an anime that she has been like looking at? Kayak dia katanya, oh aku denger ini bagus. Terus aku bilang, oh iya nonton aja. Cuman the problem she finds is that it's apa main karakternya cowok dan she does not like that. gitu ya. Ah, mana, Karena mana. dia mukanya kayak di acting lebah. Okay, let's continue. I know you look ugly. You are ugly. Iya deh, ini nggak boleh. Oke, boleh. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Who the? Okay, nobody is spamming me.
Ini kok nggak bisa sih? Kok gini sih? Bentar. Uh, My okay. internet is so laggy, How laggy, do I share laggy. screen to look like I'm working? I'm actually working in this. I'm Mana? actually working. I'm working on a drawing, but I keep like, Iya, pengen ngeliat padahal I need to see the process. Kok gini sih ya Allah? Salah ngirim file. Bentar ya. Kok gini sih? mari kita menggalau dulu. Pasti music nih. Yes. You cannot hear though. Oh, oke. Aku jangan diajak menggalau. Okay. Because I need the energy to survive the day. Aduh, karena to survive the internet. Wah, ketinggalan berita. Okay, we make head. Look, you cannot see. Where is the head? It's there. Trust me. Wah, Okay, I add ear too. Okay, because you have to have ears so you can listen to me. wah, Bro, why does my hair kind of suck? Stop crying. stop crying. Stop crying and whining. This is what you deserve. Mana? Oh, 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 oh. Hmm. Oh, okay, I'm kind of eating here. Okay. Okay. Yay. Nice. Let's give you lashes so you feel bonita. Bonita, bonita. Kenapa sih? Ngelag banget. Coba aku mau lihat result-nya. Oh, I know. I know to deal with this. I have to do this. Oh, he has glasses. That's so cool. Okay. Pakai glasses dan pakai topi. Dia nggak ada topinya sih. Lama-lamanya ini.
Udah ini kita matiin dulu. Supaya tidak berat ya bro. Okay, that's kind of ugly. You're back to being ugly. You were so handsome just 1 minute ago. Just a few seconds ago. Now you're ugly. Congratulations. Congratulations and celebration. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Okay. Ini kenapa sih ini? It keeps logging out. Fiona Apple. Don't do this to me right now. Aduh, kepingin banget gue. Kak Cika tadi baca-bacain, udah pingin banget bikin game nih. Tapi gue, Kak Cika tuh bikin oh, I need, oke ya. Kak Cika punya tokoh kayak gini, ntar. Aduh, tapi di mana ya lupa. Ntar dulu ya. Aduh, lupa. Ntar dulu, sabar. Kak Cika cari dulu ya. Kak Cika punya tokoh. Nah, ini tuh mau Kak Cika AI-in. Jadi nanti dia tuh bakalan jadi kayak eh, bikin cerita pendek gitu. Tapi ini kayaknya bisa deh kalau mau direnpai buat diriku sendiri. Saya cari dulu ya, tapi lupa di mana, di tanggal berapa lagi itu. Tunggu ya, lupa banget. Ay, sabar Oh ya. my god. He looks French. In the worst way. Disgusting. Alamak, di mana? Disgusting, but he also makes a perfect partner for his equally disgusting British friend. Friend? Enemies. Frenemy. Frenemies. He makes a perfect partner for his equally ugly English friend. Ami. Oh, ini, ay. Hold on. Nih ya, toko Kak Cika ya, ini satu. Aku mau share screen-nya Kak Cika. Beneran Kita lu? share screen nggak? Nggak mau kirim. Mau share screen atau mau share screen atau mau ini? Mau share. Boleh di sini sih. Boleh di sini, mau di share screen juga nggak apa-apa. Udah tinggal 5 menit lagi, Mak. Ay. Nih deh, Kak Cika tuh mau bikin satu lagi si Shark di mana?
Fin and Fang. Jadi Kak Cika tuh bikin tokoh. Nah, Kak Cika tuh pin bikin TikTok, tapi daily gitu ya, cerita tentang dia nih, si ini. Kak Cika bikinnya pakai AI tuh. Jadi gini, Ay. Nah, berbentuk fluffy. Terus Kak Cika bikin videonya, lihat. Wih, ini pakai AI deh. Gitu. Jadi pengen bikin cerita pakai tokoh ini. Tapi Kak Cika tuh mikir kalau ini dijadiin Renpai lucu juga. Cuman Kak Cika capek bikin asetnya. Sebenarnya bisa sih di-generate pakai AI. Tadi udah nyoba-nyoba. Nah, ini kan si Fin kan. Si Feng. Jadi dia tuh berdua, Ay. Yang satu ikan hiu. Terus Kak Cika tuh bikinin bestinya. Bestinya tuh adalah apa, coba tebak. Bisa nebak nggak? Walrus. Nggak walrus dong. Almost. Apa coba pikir-pikir. Whale. Almost. Sea lion. Lots of sharp teeth. Piranha. Iya. Bukannya beda Pintar ya habitat. kamu. Ntar saya cari dulu ya. Tapi di mana Ntar lu, saya cari dulu. Di mana ya nyimpannya? Sumpah Si Feng di mana ya? Tadi kasih nama dulu ya. Ini kan ChatGPT. Ini eh Fin 1, Fin 2, Fin 3, Fin Movie. Nah, ChatGPT lagi nggak ya dia namanya? Ntar lupa di mana. Sama gue nggak di save apa ya? Pokoknya setelah berapa hari Kak Cika bikin lagi. Oh ini kayaknya. Eh, Gemini. Bukan. Hilang kemana? Tunggu. Oh my god, baterai aku udah mau habis. Masih ada 3 menit tapi Kak Cika belum selesai. Tar, tungguin. Aku lupa ngecas dari Hmm. tadi. Sekarang it's 6%. That's so Oke, on. fantastic, babe. Wow. Wow, idea. You definitely know how to use a laptop. Tunggu. Why does your hair look like that? Kenapa dia rambutnya jelek? Kayak semuanya jelek. Come on, show it. Jelek banget ini. Lah, Kak Cika bikin si itu di mana ya? I lost it. Si Piranha di mana ya? Apa jangan-jangan belum dibuat dan itu di otaknya Kacika aja? Nah, kamu jangan kayak gitu. Kamu jangan membuat aku merasa jadi sakit jiwa. Walaupun kali aja bisa kayak Enggak, gitu. aku pernah kayak gitu. Kalau bales chat iya, tapi kalau gini masa enggak sih, orang gue perasaan ngirim ke orang dah. Maksudnya I show, iya nggak ada Oh, or is it with other, coba aja Gemini ya. With other AI? Ntar ya sambil tanya DeepSeek juga ya. Kak Cika juga suka pakai DeepSeek sih. Gitu deh, Kak Cika tuh kerjaannya teh loncat-loncat kan. Jadi tuh hidupnya teh kacau tau. Jadi kadang-kadang I don't know where to retrieve certain memory. Like I think I've done this before, but I cannot remember where, Me when. too. Ya kan? Makanya Kak Cika tuh perlu, gue perlu asisten Oke, Kak Cika pengen install tapi kayaknya idea tidak mensupport AI. Hilang. Okay, Kok ada well, historinya sih Gemini jahat oh, dang. Ada generate Lego Simplest. Cook with Physics, Excel, Track Family, Draw Example. Nggak ada tahu. Ntar cari dulu ya. Kok kayaknya lihat Eh, botak lagi.
Aduh, namanya apa? Kalau dia Piranha. masih jelek gitu. Kayak, Ih, nggak ada. Terus di mana nangis? Ih, Kak it's Cika okay. bilang, cakep. He's still kinda ugly. It's okay. Tapi He is agak mirip ugly. yang kayak idea bikin. Yang kemarin kayak cowok. Yang itu kan yang Iya, kenapa orang Prancis semuanya kayak gitu sih? Ah, they all look yang the kemarin. same. Heeh. They look the same. These French people. Mount Everest tidak punya apa-apanya padaku. Tadi apa namanya? Piranha ya? Mm-mm. Nggak ada, ay. Jangan-jangan bener Kak Cika gila ya? I think we're both going insane. We are Terus both going Kak Cika insane. gini pakai. Oh, mungkin bukan Kita pakai pakai. apa? Lupa. Oh, oke. Dengan nada sedih. Jahat ya ide ih. Udah tahu tak Kak Cika udah kayak gini kacau hidupnya. Kamu mah. Oh, gini aja cari image aja kayak gitulah. Udah. Nah, ini. Tapi nggak ada. It's not here loh, ay. Berarti Kak Cika bikin di mana, eh? Dimakan sama Frank kali. Evin. Ah, Siapa sih namanya? kayaknya hilang. I need it. Tuh kan makanya di save dulu gila. Lu udah tahu gila nggak pernah taruh di mana ya lu save kalau udah kayak gitu idiot. I think the shark ate it. Hmm. Dia makan temennya sendiri guys, kayak Uh, Bita I gitu. I remember that I sent it to someone on WhatsApp ya. If it's not there, then I probably hallucinating or something ya. Ah, ini ada. Dapat dari mana ya? Ini bikinnya di mana gue? Mana? Tunggu, lagi dikirim ke situ. Keliling. Tuh kan, itulah gunanya lu ngechat orang terus lu kirim. Tapi dia bilang pakai apa ya waktu itu? Aku. There, lucu nggak? So small. So This tiny. one. So round. Bulat banget ya. Dia gendut. Pernah makannya 50 Let ribu me kalori. introduce Let me introduce you Finn and Fang. Ah, kan lucu. Yes, he's very fat. Nggak fat, itu tuh emang gitu. Dia kalau kurus jelek. Blush, He's so blush nih. cute. Ntar pakai apa ya? Ntar baca dulu. How, pertanyaan gue, how did I generate this guy ya? Gak inget sih ya lupa. Demi Allah Kok bisa nggak ya sih? Kamu jahat, aku teh hilang ingatan. Kenapa sih? Don't worry, I me too. Aku juga sering hilang ingatan. Terus Kak Cika juga coding kayak gitu-gitu juga hilang ingatan sih ya. Kayak, I've done this before, but I can't remember. Dicari tuh gak ada Tapi filenya kayak my orang gitu. brain my brain is just like unorganized gitu tuh. Iya, emang. Ini tuh tanggal berapa lagi? Tunggu, tunggu. Ini tanggal 18 Maret.
Nah, ini berarti. Berarti kan seharian sama ini. Tapi kok si Feng nggak ada sih? Adanya Vin doang Sama gue di delete gitu. Psycho Ih, psycho gila gue. Apa nggak gue download ya? Ih, apa kebawa ke screenshot ya? Tau lah. Ya udah sih, pakai udah kasih nama. Haha. Oke, Berarti Kak Cika tuh ya kalau misalnya idea kan lagi bikin aset buat si gamenya. Kak Cika kayaknya mau bikin cerita Vin and Fang pakai